Menurutku Indonesia punya suasana tarawih yang paling hidup di dunia ini. Pertama kali dalam hidupku aku Paling lihat hidup, masjid ya? yang sewarna-warni ini. And that was the biggest Warna-warni. mistake, because in the last half there was a legendary Buchile squad. Bocil legendaris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak sopo iki. When prayer time came, the historic mosque was filled with devotion. Okay, full with devotion. And when the night fell, the community gathered to read the Quran in peace. Who Tadarus, would have Masya guessed I'd Allah. have such an amazing day? Look at the beauty of Ramadan in Indonesia. Masya Allah. Di Istiqlal ya. Masya Allah penuh. Di setiap lantai Words juga can't penuh. describe this feeling. Jadi kangen Ramadan di Indonesia. Sobat Media Mosa, ketika malam Ramadan tiba di Indonesia, suasana langsung berubah menjadi lebih hidup dan penuh makna. Setelah adzan Isya berkumandang, masjid-masjid di berbagai daerah dipenuhi oleh jamaah yang datang untuk melaksanakan salat tarawih. Lampu-lampu masjid menyala terang, saf-saf salat tersusun rapi. Di Indonesia, tarawih bukan sekadar ibadah tambahan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan Ramadan. Dari kota besar hingga desa kecil, masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid, berjalan kaki bersama keluarga, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Guys, kenapa ya orang Indonesia itu selalu beda? Pertama kali dalam hidupku aku lihat masjid yang sewarna-warni ini. Ada pink, ada Warna-warni. ungu, ada hijau stabilo. Kayak masuk ke acara fashion show ya guys. Sebagai orang Turki, aku lihatnya itu unik banget. Karena di negaraku, gak sewarna-warni ini. Menurutku Indonesia punya suasana tarawih yang paling hidup di dunia ini. Yang Jadi paling kangen hidup. Ramadan di Indonesia. I'll be never late for Tarawih anymore. You wanna know why? Let's go. First day of Ramadan and first Tarawih as well, I came to the masjid a bit late and had to stand in the last line or the last saf. And that was the biggest mistake, because in the last saf there was a legendary Buchile squad. That Buchile squad didn't let me to stay khushu for the whole prayer. One was Gak saying, khusyuk "Kau boleh," dia. and the other one was saying, "Kau boleh bisa solat." And the last one that almost made me laugh, he got close to me and whispered like, "Woi, kau boleh mana, woi?" Oh my god, that was the hardest one. Imagine all this happened while I was praying. So I was trying my best to stay khushu. I was saying, "Ya Allah, please help me to get through this and pass this spiritual Ya exam Allah, tolong aku, ya successfully." Allah. Once I salam to the right side like this, they all ran away and I couldn't find them. That was a bad experience because they taught me to not be late for Tarawih anymore. Peace. Masya Allah, jangan telat lagi kau terawihnya ya. Nanti di baris belakang. Yes, betul. Yang Russia. Selamat puasa semuanya. Aku mau makan. Ayo. Lapar? Aku lapar. Lover. Aku bisa sampai akhir. Sampai akhir? Yes, semua bisa. Aku Yes. bisa. Aku tidak capek. Allah, tidak capek, Tapi Masya lapar. Allah. Tapi lapar. Kenapa nih, Allahu Akbar. Oh, ini kecepatannya luar biasa ya. Nah, ini bapak siapa nih? Oh, aduh. Pemandangannya nggak khusyuk dia sholat, Masya Allah. Ush. Pak Haji lagi ngapain ini? Pengalaman kamu sholat tarawih di Indonesia dan di Turki. Oke, pertama kalian sholat sunat Isya, pertama sunatnya 2 rakaat. Kami sholat 4 rakaat tuh, dan Isya dan 2 rakaat lagi. Oke, di sini mungkin ada banyak masjid. Kalian sholat 2 rakaat. Tapi di Turki mungkin 4 gitu. Dan kalian sholat witir itu 2 dan selang. Ya, Dan lagi satu rakaat, tapi kita seperti maghrib kita 3 bersama. Ini kita baru selesai sholat tarawih. Oh, beda Jadi ya? ternyata di Indonesia tarawihnya 23 rakaat. Jadi Geria tarawihnya biasanya kalau nggak 11, 13 gitu. Ya, di Indonesia tarawihnya sampai 23. Saya mau tanya, cuman di sini atau kayak di semua tempat di Indonesia sama gitu, kayak harus Kalau di sini 2-3 juga rakaat gitu. Saya ada kira 2-3, kayak ada mungkin yang kalau nggak 11 rakaat akan
13 rakaat gitu. Tapi 11. ternyata 23 rakaat. Emang biasanya di Indonesia gitu atau cuma di tempat ini atau di semua tempat di Indonesia sama gitu? Ramadan Mubarak. Ini adalah tradisi yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu ciri khas tarawih di Indonesia adalah jumlah rakaat yang umumnya mencapai 23 rakaat. Terdiri dari 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Meskipun di beberapa tempat juga ada yang melaksanakan 11 rakaat, pelaksanaan 23 rakaat tetap menjadi yang paling umum, terutama di masjid-masjid besar dan lingkungan masyarakat tradisional. Yang membuatnya istimewa bukan hanya jumlahnya, tetapi semangat jamaah yang menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan dengan tartil, menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Bahkan di beberapa daerah, terdapat tradisi membaca Al-Quran dalam jumlah yang lebih panjang selama tarawih, sehingga jamaah dapat merasakan kedalaman spiritual yang lebih kuat sepanjang Ramadan. Look at the beauty of Ramadan in Indonesia. The beauty of Ramadan, Masya Allah. Penuh Words sekali. can't describe this feeling. Masya 100,000 Allah. people coming together, praying all night. 4 a.m., this many people are out. Look, every single floor is fully packed. Wow, man. Subhanallah. Subhanallah. The beauty of Islam is so Subhanallah. powerful. Now that the prayer has finished, there's many people, as you can see, who have actually decided to lie down and Baring get some sebentar. kit. Most of them are actually in very deep sleep, and the way in which they are doing it, they use their little man bag, like the one I have here, and they use it as a pillow. I'm gonna come back to next to my abang. Next to my abang. Okay, this is Mereka actually really iktikaf nice. di What masjidnya. makes this position even more amazing is if I turn the camera around, look at the view that I get to appreciate. Wow, kayaknya bintang-bintang di langit gitu. A few moments later. Aduh, udah ngorok dia ya. Oh my gosh. Masya Allah. Permisi. Sorry, my friend. Sorry. Sorry, my friend. Ever had a chill day at the mosque? It is hot and hectic outside, and these men relaxing here inspired me to take a nap too. I really love this mosque. You can just chill, relax, even lie down, sleep if you want. And look at this gorgeous view. Where else do you get that when you lie down? I'm in Masjid Kauman in Yogyakarta, one of the most iconic mosques in Indonesia. When I opened my eyes, to my surprise, there was plenty of food everywhere. It's Ramadan and the mosque is organizing a community breakfast, a bukbur as we say here. And even though I was a stranger, I am so touched they welcomed me to share the meal for free. When prayer time Itu came, the indahnya historic Ramadan. mosque was filled with devotion. And when the Sama-sama. night fell, the community gathered to read the Quran in peace. Who would have guessed I'd Sadar. have such an amazing day chilling at the mosque? No need for a hotel, a perlu restaurant, ke or any hotel. entertainment spot, and all for free. Can you believe this blessing? Ini speaker di masjid, di lantunan ayat suci Al-Quran, Masya Allah. Sangat menenangkan jiwa ya, Masya Allah. Bule nih.
Masya Allah masjidnya dengan bacaan ayat suci Al-Quran itu sangat menenangkan. Bule itu kayak terkesima gitu kan. Masya Allah, masjid itu cantik. Nah, itu kita lihat tadi betapa bergetarnya hati bule-bule daripada luar negara, maksudnya daripada Eropah dan sebagainya. Kayak melihat ribuan umat Muslim yang berada di Indonesia sama-sama menunaikan ibadah tarawih. Terlihat penuh ya, kalau di Masjid Istiqlal tadi terlihat penuh. Di setiap lantainya juga penuh, dipenuhi dengan para jemaah. Dan kalau kita lihat ada juga klip-klip video kelakuan random random masyarakat ataupun anak-anak masyarakat Indonesia yang bikin bikin kurang khusyuk lah salatnya, sampai mohon bersama Allah, ya Allah permudahkanlah ibadahku ya Allah gitu kan, untuk mendapatkan kekhusyukan itu akibat daripada bule itu kan kelihatan ya beda sama masyarakat Indonesia, pasti menjadi perhatian, apatah lagi untuk para bocil dan itu yang bikin kayaknya sukar untuk mereka khusyuk ya dan itulah momen-momen yang tidak dapat dilupakan oleh para bule ini. Dan perkongsian pengalaman mereka itu berpuasa atau berada di Indonesia saat bulan Ramadan memberikan pengalaman dan keindahan memori luar biasa yang tidak akan pernah mereka lupakan, karena Indonesia itu kata mereka vibes Ramadannya itu beda jauh sangat dengan negara asal mereka gitulah. Dan kalau menurut teman-teman As kayak gimana saat kita menonton video tadi, titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.